अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू तमाम दोस्तों को और स्पेशली मेरी पूरी यूट्यूब की फ़ैमिली को जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, ऐसे देते रहिएगा प्यार। और इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो मैं ऐसे वाक़ियात शेयर करता रहूँगा। असल में मुझे ना बुक्स पढ़ने का और जो है ना रिसर्च करने का बड़ा शौक है, मैं करता रहता हूँ। तो मुझे वाक़ियात मिलते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता जो उनसे ना वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अब थोड़ा-सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि जो है ना मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करूँ जो मैंने पिछले दिनों पढ़ा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि ये स्पेशली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान का वाक़या है, पाकिस्तान के जो है वो सिटी कराची का। तो वाक़या सुनाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि मेरी कोई भी वीडियो हो तो उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि आप भी इस कार्य खैर में शामिल हो जाएँ। देखें, आप रहें ना रहें, मैं रहूँ ना रहूँ, वीडियोज़ चलती रहेंगी। जब आपने उस वीडियो को लाइक किया होगा तो आपका उसमें हिस्सा डला होगा और जो भी वो वीडियो देखेगा आपको उसका सवाब भी मिलेगा और ये चीज़ ऐसे चेन चलती रहेगी और इस्तग़फ़ार का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, वाक़ये की तरफ आते हैं। तो ये वाक़या जो स अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा, वाक़या शुरू करने से पहले एक छोटी-सी चीज़ है। मैं वीडियो को थोड़ा-सा शॉर्ट इसलिए कोशिश करता हूँ बनाऊँ कि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी ना हो, ठीक है? आप लोगों ने जो है ना वो सबसे पहले मैं जो है ना उस बंदे का नाम आपके साथ आपके साथ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि सबकी एक प्राइवेसी होती है। मैं सिर्फ़ आपको उसके सिटी का बताऊँगा। कराची में एक सिटी है, छोटा-सा जो है वो एरिया जिसको कहते हैं लियाक़ताबाद। अच्छा, ये लियाक़ताबाद का वाक़या है। इसमें एक शख़्स की जो-सा है ना वो कपड़े की दुकान थी, जैसे वो यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह बनाते हैं, इस चीज़ की थी उसमें और बाकी भी ही बच्चों का स्टफ़ था उसमें। तो वो बोलता है कि पहले तो बड़ा अच्छा जा रहा था कारोबार, लेकिन अचानक से डाउनफ़ॉल हुआ। डाउनफ़ॉल मतलब सेल बहुत कम होगी, आस्ता-आस्ता जो-सा है ना हालात बदलते गए। मतलब इतना ज़्यादा डाउनफ़ॉल हुआ, इतनी ज़्यादा सेल कम होगी कि जो है ना कर्ज़ा लेने की नौबत आ गई। कर्ज़े ले लिए लेकिन फिर भी जो-सा अपनी पूरी कोशिश की उस बंदे ने, कर्ज़े ले लिए लेकिन फिर भी नहीं चली दुकान उसकी ना। आखिरकार ऐसी भी नौबत आई कि वो बंदा कहता है कि मैं ये सोचने लगा कि क्यों ना मैं दुकान बंद ही कर दूँ, क्योंकि जब दुकान एक चल नहीं रही, एक पर सेल हो नहीं रही और कर्ज़े ऊपर मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, इससे बेहतर है कि जो माल मेरे पास पड़ा हुआ है और दुकान जो है उसको सेल करके मेरे पास कुछ पैसे आ जाएँगे, शायद मैं कुछ और कर लूँ। अभी इसी कशमकश में था कि वो कहता है कि मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए गया, जिसमें जो हमारे मौलाना थे वो किस्सा सुना रहे थे कोई। तो उसमें उन्होंने लाइन उस कहता है मैंने ये सुनी कि वो कहते हैं कि कसरत इस्तिग़फ़ार जो है ना रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है, ठीक है? तो कहता है ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने सोचा कि मैं भी इस्तिग़फ़ार पढ़ूँगा, ये भी एक आखिरी जो-सा ना इसको समझ के मैं आज़माता हूँ, मतलब तजुर्बा करता हूँ इस पे कि क्या होता है मेरे साथ, ठीक है? अब वो कहता है कि मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं 500 से 1000 बार पढ़ूँगा, ठीक है? अस्तगफिरुल्लाह की बात हो रही है, ठीक है? अस्तगफिरुल्लाह, जिसे कहते हैं ना अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। 500 से 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूँगा मैं, स्पेशली तब दुकान खोलने से पहले और दुकान खोलने के बाद। अच्छा, अब वो कहता है कि अच्छा मैं इसको ना थोड़ा-सा पॉज़ लगा देता हूँ, रोक देता हूँ। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, कि कुछ लोग होते हैं जो तादाद को मुख्तस कर लेते हैं कि मैंने इतना पढ़ना है, मतलब 500 बार, 1000 बार, 10,000 बार, 5000 बार। कुछ लोग होते हैं कि वो अनलिमिटेड टाइम पढ़ते हैं, ठीक है? और जो अनलिमिटेड टाइम पढ़ते हैं उनका रिज़ल्ट भी आता है और जो मुख्तस कर लेते हैं उनका रिज़ल्ट भी आता है, ठीक है? अ, अब इस बात को मैं आपके साथ जो-सा ना वाक़ये के एंड में आगे मज़ीद आपके साथ जो है ना इसको तफ़सील से बताऊँगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, वो कहता है कि शुरू में तो कोई इतनी ख़ासी कोई मतलब तब्दीली नहीं आई, लेकिन जो है ना 1 महीना तो वो कहता है कि कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन 1 महीने के बाद जो-सा ना वो तब्दीली आने लग गई। वो बोलता है कि पुराने कस्टमर मेरे वापस आने लगे और अचानक से जो-सा है ना वो एक स्कूल ने यूनिफ़ॉर्म का एक बड़ा ऑर्डर दे दिया मुझे और आहिस्ता-आहिस्ता कर्ज़े उतरने लग गए, आहिस्ता-आहिस्ता करके जो उसके पुराने कर्ज़े थे ना वो उतरने लग गए। मतलब दुकान दोबारा उसकी मामूल पर आ गई और उसकी सेल दोबारा से बढ़ने लग गई, ठीक है? अब वो ये कहता है कि अ, इस्तग़फ़ार जो है ना वो इस्तग़फ़ार ने ऐसे दरवाज़े खोले कि जैसे उसने एक मिसाल दी है, वो कहता है कि रुका हुआ पानी दोबारा जिसे कहते हैं ना वो बहने लग जाना।
وہ یہ مثال دیتا تھا کہ استغفار سے ایسی برکت آئی کہ رکا ہوا پانی دوبارہ سے اچانک بہنے لگ گیا۔ استغفار ایک برکت کا ہی سہارا نہیں ہے، یہ ایک دل کا سہارا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ استغفار جب اس نے پڑھا تو اس نے دل سے پڑھا، ٹھیک ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب جان چھڑوانے والی بات ہے کہ یار میں نے 5 دن پڑھا، 2 دن پڑھا تو میرا کوئی اس میں کوئی اس طرح کا کچھ نہیں ہوا کہ جو ہے نا کوئی تبدیلی آئی ہو۔ وہ پڑھتا گیا، 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 5 دن پڑھا، 10 دن پڑھا، آخر کار اللہ کی طرف سے اللہ نے اس پر ایسا کرم کیا کہ وہ اس کی ساری چیزیں ریزولو ہونے لگ گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی پاکستان میں کوئی بڑی شخصیت جیسے کہتے ہیں نا اس کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک عام شہری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عام شہری کا واقعہ ہے، اور کتنے زیادہ اس طرح کے واقعے ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے میرا ٹائم ملتا جائے گا۔ لیکن پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ واقعہ لوگوں تک پہنچ سکے استغفار کا، لوگ زیادہ موٹیویٹ ہوں۔ آپ جب اس میں حصہ ڈالیں گے آہستہ آہستہ لوگ بھی آگے حصہ ڈالیں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح آپ اس نیک عمل میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو مجھے بڑا خوبصورت لگا، اور میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کیا۔ انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کرتا رہوں گا۔ دیکھیں استغفار نے اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈوبی ہوئی دکان کو دوبارہ سے کھول دیا، اور ایسا کھولا کہ پہلے جو اس کی پہلے استغفار سے پہلے جو سیل ہوتی تھی نا، جب اس کی دکان کے اچھے دن چل رہے تھے، اس سے بھی زیادہ جو ہے اس کی ڈبل سیل ہوگی۔ تو استغفار سے چیزیں بڑی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور میریکلز ہوتے ہیں۔ یہ اس کا ایک ذاتی تجربہ تھا جو اس نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اور میرا مقصد تھا کہ مجھے جیسے کوئی اچھی انفارمیشن ملتی ہے، چاہے وہ کسی بک سے ملتی ہے یا کہیں سے کسی ریسرچ سے ملتی ہے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن آپ کا بھی ایک مقصد، آپ کا بھی ایک کام ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے، آپ نے صرف ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، بس ویڈیو پوری دیکھنی ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو میرے سے یہ پوچھتے ہیں نا، میرے بھائی بہن، کہ بھائی کون سا استغفار پڑھا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ استغفار کوئی بھی پڑھ لیں آپ، لیکن سب سے چھوٹا استغفار جو ہے نا وہ استغفر اللہ ہے، سب سے آسان، ٹھیک ہے۔ آپ یہی پڑھیں اور اس کو ان لمیٹڈ ٹائم پڑھیں۔ اس نے صرف 500 سے 1000 بار پڑھا اور اس کی دیکھیں دکان دوبارہ سے چل پڑی، ٹھیک ہے۔ جو بندہ ان لمیٹڈ ٹائم پڑھے گا، میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کو کیا ریوارڈز ملیں گے، اس کو کیا انعامات ملیں گے اللہ سے، یہ سوچیں کتنے میسیو انعامات ملیں گے اس کو۔ تو آپ بھی استغفار پڑھیں اور دوسروں کو بھی استغفار پڑھنے کی تلقین کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے یہ بھائی ضرور ملے گا، زندگی رہی تو میرے لیے دعا ضرور کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں پلیز۔ اللہ حافظ۔